بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي التلاميذ، نتمنى لكم التوفيق والنجاح في مسيرتكم الدراسية. في هذا الشريط سأخصصه لي لا كوريكسيون ديال ليكزيرسيس نيميرو 3 ديال واحد ليكزامان ريجيونال اللي كنت وضعته في هاد القناة ديال إدريس مات 2020. نتمنى انكم تكونوا شفتوا هاد لي زيكزيرسيس وانكم درتوا لي زيفور ديالكم ودرتوا التجارب ديالكم باش توصلوا للجواب. والان ساقدم لكم التصحيح ديال هاد ليكزيرسيس نيميرو 3 وان شاء الله ليكزيرسيس 4 و 5. اذا بالنسبه للتمرين فهو تمرين خاص les coordonnées du vecteur, la distance, l'équation réduite d'une droite, les coordonnées du milieu d'un segment ou كاينين deux règles ديال deux droites parallèles ou deux droites perpendiculaires. اذا بالنسبه لهذا التمرين فهو تقريبا شامل لداكشي اللي كيكون في الامتحان الجهوي خاص بالثالثة اعدادي. اذا اعزائي التلاميذ، نتمنى انكم تكونوا في صحة جيدة لنصحح هذا التمرين. اذا قبل الشروع في الأجوبة، فأولا إذا كنت عزيزي التلميذ عزيزتي التلميذة لا زلت لم تجب عن هذا التمرين، فقبل ما تشوف الجواب لا بد أن تقوم بمحاولتك الخاصة. لماذا؟ لأن مشاهدتك فقط للحلول ديال التمارين فتقدر تساعدك واحد شوية، ولكن ممكن حتى تحط انت في سؤال فما غاديش تستافد مزيان. ولكن ملي كدير محاولة ديالك لراسك فكتشوف نقاط الضعف ديالك، واش توصلتي للجواب ما توصلتيش، واش عرفتي لا غولاسيون ما عرفتيهاش. من بعد ملي كتشوف لي ريبونس فكيبان لك بان راه سهل هذاك السؤال، كان عليك غير تحفظ العلاقة ولا تفكر في هذه وتلقى الجواب. اذا على بركة الله سنصحح السؤال الاول. اذا لا كيستيون 1 déterminer les coordonnées du vecteur AB. إذن إلا قريتو les données dans le plan muni d'un repère orthonormé au IG, on considère les points suivants A et B. A1, 1, B2, 3. Alors c'est simple. أولا تكون حافظين la relation la règle وصافي وغادي تعوض فقط. اذا عندنا لو فيكتور ا بي، لي كوردوني ديال ا بي، لو فيكتور ا بي سي اكس بي موان اكس ا y بي موان y a. après x b c'est 2 et x a c'est 1, y b c'est 3 et y a c'est 1. alors tout simplement 2 moins 1 ça fait 1, 3 moins 1 ça fait 2. alors le coordonnée de AB c'est 1, 2. alors dans la première question. la deuxième question, calculer la distance AB. بعض المرات ما كيقولوش لك calculer la distance AB، déduire la distance AB. alors إلا قال لك calculer la distance AB عندك دو ميثود، ممكن دير الطريقة الأولى ولا الطريقة الثانية بحال ولا ممكن تطبق العلاقة مباشرة. إذا في هذا السؤال أنا غادي ندير لكم لي ميثود بجوج وبجوجهم صحاح. علاش؟ لأن ملي كنحسبوا لي كوردوني ديال أ بي فممكن نطبقوا واحد لا غومارك ولا واحد الاستنتاج اللي كنا كنستنتجوه مباشرة من لا ريغل، فممكن نطبقوه مباشرة. ما عرفناش نطبقوه ولا جانا صعيب فممكن نطبقوا العلاقة مباشرة. إذا العلاقة هي هذه التي كنحسبوا بها لا ديستونس ديال واحد لا ديستونس entre deux points.
لأن AB كتساوي غاسين كاري ديال XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré. وأبخي راه كنعوضو مباشرة. إذن XB YXA YB YA. Donc 2 moins 1 au carré plus 3 moins 1 au carré, c'est 1 plus 2 au carré, c'est 4. Alors c'est racine carrée de 5. إلا شفتو راه غير عاودنا هذاك الشيء اللي درنا في الفوق. إذا ممكن نستنتجو مباشرة من خلال لي كوردوني ديال أ بي. إذا كاين هاد الطريقة الأخرى ممكن تتبعوا معايا. Alors la distance AB est égale à la racine carrée ديال l'abscisse de le vecteur AB au carré plus l'ordonnée ديال le vecteur AB au carré. حنا كنا حسبنا l'abscisse de AB, le vecteur AB c'est 1 et l'ordonnée c'est 2. Alors 1 au carré plus 2 au carré, le tout racine carrée. Alors est égal 5. La même chose. Alors est égal racine carrée de 5. Alors AB est égal racine carrée 5. Alors هذا بالنسبة للسؤال الأول والثاني. بالنسبة للسؤال الثالث vérifier que y égale 2x moins 1 et l'équation réduite de la droite AB. إذا هنا قال لك تحقق بأن هاد l'équation اللي قدامنا راه هي l'équation réduite ديال la droite AB. فهاد السؤال ممكن يجي بحال هكا وممكن يجي بطريقة أخرى. vérifier que A et B appartient à la droite D, par exemple, l'équation réduite ديالو هي y est égal 2x moins 1. بحال تقريبا. إذا باش نجاوبوا على هاد لا كيستيون غادي نشوفوا واش لي كوردوني ديال A و ديال B فيريفيي هاد l'équation réduite. إذا غادي يخصونا لي كوردوني ديال A و ديال B راه هما قدامنا هما 1 2 3. Alors غادي نحسبوا اولا 2xa moins 1. 2xa moins 1. Alors est égal 2 fois xa c'est 1 fois 1 moins 1. 2 fois 1 c'est 1, 2 moins 1 c'est 1. Alors est égal 1. هاد 1 اللي لقيناه هو ايش؟ هو l'ordonnée ديال A هو YA. كنكتبوا قدامه YA. C'est-à-dire que 2xa moins 1 est égal YA. Ou bien YA est égal 2xa moins 1. C'est-à-dire que A, les coordonnées de A, vérifier l'équation réduite de AB. La même chose pour B. Alors 2xb moins 1, c'est 2 fois 2 moins 1, c'est 4 moins 1 est égal 3. Et 3, c'est l'ordonnée de B. C'est-à-dire, ça c'est égal YB. Alors on peut écrire ici 2xb moins 1 est égal YB. Par suite, y est égal 2x moins 1 et l'équation réduite de la droite AB. لماذا؟ لأن les coordonnées ديال A ou les coordonnées ديال B vérifier cette équation. Alors on passe à une autre question, c'est vérifier que les coordonnées du point I milieu du segment AB sont 3 sur 2, 2. La vérification c'est plus simple. يعني من كيعطيك بحال هكا راه خصك توصل للجواب. إذا إلا قال لك I milieu ديال واحد لو سيغمون AB فكنطبقوا العلاقة. اش كتقول لنا لا غولاسيون؟ إلا كان I milieu ديال AB, c'est-à-dire que l'abscisse de I c'est la somme des abscisses de A et B sur 2 et l'ordonnée de I c'est la somme des ordonnées de A et B sur 2. يعني كنطبقوا مباشرة la règle. Alors XA plus XB sur 2, YA plus YB sur 2. Alors 1 plus 1 plus 2 est égal 3 sur 2 et 1 plus 3 c'est 4. 4 divisé par 2 c'est 2. Alors 3 sur 2
2. Alors, c'est-à-dire que I, ou bien les coordonnées de I sont 3 sur 2 et 2. Alors, c'est vrai. Alors, comme ça, on peut répondre à comme des questions. Les questions. Alors, on passe à la question 4. Alors, ça, c'est 4. Alors, on passe à la question 5. Pour la question 5, c'est montrer que y égale moins 1 sur 2x plus 11 sur 4 est l'équation réduite de la droite D médiatrice de AB. إذا بالنسبة لهذا السؤال تقريبا إطلالاتي على بزاف ديال لي زيكزامان، فكاينين دي زيكزامان بزاف كيديروا هاد لا كيستيون، يعني كيكون واحد لا دغوات ميدياتريس. وما دابا هاد ميدياتريس غير باش نجبدو منها واحد الحاجه باش ما يكونش السؤال باش يكون السؤال عنده واحد الدرجه واحد المستوى مهاري في ليكزامان، فكيزيدوا هاد لا ميدياتريس. وضروري خص التلميذ يكون عارف شنو هي ميدياتريس. الو ميدياتريس اون عرب هو واسط، والواسط التعريف ديالو هو المستقيم المار من منتصف القطعة والعمودي على حاملها. La médiatrice d'un segment, c'est une droite qui passe par le milieu de ce segment et perpendiculaire à son support. Alors, بالنسبة هاد la médiatrice غادي ناخدو منه deux informations باش نجاوبو على la question. إذن إلا ما عرفتيش شنو هو ميدياتريس فغادي يكون صعب علينا باش نجاوبو على لا كيستيون. إذن غادي نكتبو دي médiatrice de AB équivaut que DC perpendiculaire à la droite AB et passe par le milieu de AB. Le milieu de AB هو I. Alors on a la droite des médiatrices de AB, donc AB perpendiculaire à D, et passe par I, le milieu de AB. Alors, on va la définition. D'abord, كل وحدة غادي نشوفوا شنو هي المساعدة اللي غادي تساعدنا بها. هاد جوج نقط، النقطة الأولى AB perpendiculaire à D، والنقطة الثانية هاد لا droite D passe par I اللي هو le milieu de AB. Alors بالنسبة الأولى كان خصنا نكونوا عارفين واحد لا propriété. إلا كانوا دو droites perpendiculaires راه لو برودوي ديال لي كويفيسيون ديريكتور ديالهم بجوج كيساوي موان 1. الوغ هادي هي النقطة الأولى. Donc, le produit du coefficient directeur de AB et D est égal à moins 1. Alors, on a le coefficient directeur ديال AB بوحدو. إذا ما عندناش ديال D، إذا هو اللي بغينا نحسبو. Alors, غنكتبو la relation. Le coefficient de AB fois le coefficient directeur ديال D est égal à moins 1. On remplace M ديال AB ب 2. Alors, M ou bien le coefficient de D est égal à moins 1 sur 2. إذا إلا شفتو مزيان احنا دابا توصلنا لهاد موان 2. إذا لقينا دابا موان 2. إذا بقات لينا 11 sur 4. بقى لينا دابا بي. إذا ملي كنلقاو لو كويفيسيون ديريكتور ممكن اون بو رومبلاسي بار moins 1 sur 2x plus p. دابا خصنا نحسبو p. إذا كيفاش غنحسبو p؟ غادي نحسبو p بهاداك لو دوزيام بوين. هاد لا droite D passe par I. Alors passe par I signifie que I appartient à D. Ou là quand I appartient à D, c'est-à-dire le coordonnée de I vérifie l'équation de D. Alors P directement, on peut calculer P comme ça. Alors
P ou bien B, pardon, ça c'est B. On peut écrire B ou bien P, mais juste faute de. Alors ça c'est B. On peut écrire B. Alors est égal YI moins 1 sur 2, ça c'est le coefficient de D, fois XI. Alors on place YI par 2 et XI par 3 sur 2. Alors moins fois moins c'est plus. 1 fois 3 c'est 3 sur 2 fois 2 c'est 4. Alors on réduire au même dénominateur. Le dénominateur commun c'est 4. 4 fois 2 c'est 8. 8 plus 3 c'est 11 sur 4. Alors ça c'est B. Après, on écrit D. Ou bien l'équation de D, c'est Y est égal à moins 1 sur 2x plus 11 sur 4. Ça y est, on a fini. Alors ça, c'est la réponse de la question 5. On passe à la question 6. Alors la question 6, c'est déterminer l'équation réduite de la droite delta qui passe par B et qui est parallèle à D. Alors, déterminer l'équation réduite de la droite delta qui passe par le point B et qui est parallèle à D. Alors, on applique la propriété C. On a deux droites parallèles équivoques sont de même coefficient directeur. Le même coefficient directeur. Alors, le premier point, on a D parallèle à delta équivoque. L'équation réduite de delta s'écrit directement y est égal à moins 1 demi x plus b. Directement. Pourquoi? Parce que le coefficient de D au delta, c'est le même, sont égaux. Alors, après, خصنا نحسبوا B. كيفاش غنحسبوا B؟ غادي نستافدوا من l'information que delta passe par B. Alors B appartient à delta. Donc, on a B de 3. Donc B est égal à YB moins 1 demi XB. YB est égal à 3. Moins c'est plus 1 demi. Et YB c'est 2. Alors on peut simplifier par 2. Donc 3 plus 1 c'est 4. Alors l'équation réduite de delta c'est Y est égal à moins 1 demi X plus 4. إذا نتمنى أنكم فهمتوا هاد لي كيستيون. هذا لا كيستيون 6 باردون. إذا تقريبا هذا التمرين فهو شامل لبزاف ديال لي كيستيون اللي ممكن يجوا في الامتحان الجهوي. أتمنى لكم التوفيق والنجاح وأعتذر عن الإطالة إن أطلت عليكم. ولقاؤنا سيتجدد في التمرين في تصحيح التمرين الرابع. نتمنى أنكم تجاوبوا عليه قبل ما تشوفوا الشريط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.